इंडियन ন্যাশনাল কংগ্রেসের তরফে একটা प्रचार करा होच्छे जे नरेंद्र मोदी जिन नेहरू जी को कोसते हैं उन्हीं नेहरू जी ने देश को पेट्रोल डीजल गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति बनाई। नेहरू जी ने अपने विजन से 1955 में ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट की शुरुआत की। खुद उसमें शामिल हुए और केशव देव मालवीय जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। फिर उन्होंने 14 अगस्त 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ओएनजीसी बनाया। এখন কথা হলো যে নেহেরু তখন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতের জন্য আর কী বা করেছেন। যেহেতু উনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সে কারণেই ওএনজিসি এর সূচনা তার আমলে হয়েছিল। ভারতবর্ষকে উন্নতিশীল দেশগুলোর তুলনায় কয়েক শতক পিছিয়ে দিয়ে গেছেন। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করছে। বিগত 70 বছরের খাল অত তাড়াতাড়ি কি ভরাট করা যায়?